हे विक्रमी संतानगण सदाप्रभुंकर कीर्तन कर। सदाप्रभुंकर गौरव ओ पराक्रम कीर्तन कर। सदाप्रभुंग नामर गौरव कीर्तन कर। पवित्रतार सौंदर्य सदाप्रभु को प्रणाम कर। जलराशि उपरे सदाप्रभुंकर रव अछि। गौरवमय परमेश्वर वज्रनाद करती। सदाप्रभु अपार जलराशि उपरे विद्यमान। सदाप्रभुंकर रव शक्ति विशिष्ट। सदाप्रभुंकर रव प्रतापपूर्ण। सदाप्रभुंकर रव अग्निशिखा विभक्त करे। सदाप्रभुंकर रव प्रांतर को कंपित करे। सदाप्रभु कादेश्र प्रांतर को कंपित करती। पुणी ताहांक मंदिर रे समस्त विषय गौरव गौरव बोली कहती। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर भरोसायुक्त नाम रे आपण मानक प्रत्येकंकु एही वर्षर पंचम मासर चतुर्थ विश्राम बार उपासना मध्य को स्वागत करे। आजिर एही सेवा उपासना माध्यम रे प्रभु आम मानक प्रत्येकंकु आपणा आपणा गृह रे आशीर्वाद करी कथा कहतु। जेपरिक जदिओ लॉकडाउन चली अछि तथापि आम माने प्रभुंक निमंते निज निज को प्रस्तुत करने को पारिबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। पवित्र पवित्र अति पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर आममानଙ୍କର सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी परमेश्वर आममाने ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଣାନୁବାଦ କରୁଅଛୁ। जेहेतु पिता तुम्हें सकल गौरव प्रशंसा संभ्रम पाइबा निमंते एकमात्र योग्य एवं शुभाजन परमेश्वर अट। स्वर्गीय पिता यही समय आम मैंने धन्यवाद दौचु। जदिओ आम मानकर योग्यता किंबा धार्मिकता नहीं तथापि जगतर यही विपरीत मुहूर्त गुड़िक एवं बात्यार सही स्वर एवं सही समस्त प्रकार प्रकोप मध्य तुम्हें आम मान प्रत्येक को जीवित मान मध्य बंची रहा निमंते स्थान एवं अधिकार देइछ। कारण पिता केवल तुम्हार अनुग्रह अटे। हे पवित्र पिता आज यही सेवा उपासना माध्यम तुम्हें आम मान प्रत्येक कथा कुह। विशेषकर प्रार्थना करुछु तुम्हार प्रिय दास श्री जॉर्ज अमित दास को मध्य आशीर्वाद कर। तांकरी मुख दे तुम्हार वाक्य तुम्हें आम मान निमंते जनाओ। जेपरिक आम मान जीवन को आम मैंने तुम्हारी राज्य और धार्मिकता निमंते प्रस्तुत रखा पारू एवं तुम्हारी आज्ञावह होगा पारू। आम मानकर गति तुम्भ द्वारा जेपरी निर्णीत होगा पारे आम मैंने आपणा ज्ञान रे न आउजी तुम्भ उपर निर्भर रखी दिन प्रतिदिन तुम्भ राज्य वृद्धि रे सहायक होगा पारू से निमंते साहाय्य कर। प्रत्येकटी परिवार को आशीर्वाद कर। परिवार प्रत्येकटी श्रोतामंडली को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर। जेपरी आज यही उपासना प्रत्येक निमंते एक आशीषर मुहूर्त होगा पारे उत्साहर मुहूर्त होगा पारे चेतनार मुहूर्त होगा पारे से निमंते आशीर्वाद कर। आम मानकर पाप अयोग्यता दोष दुर्बलता दया मार्जना कर। कारण निवेदन त्राणकर्ता प्रेममय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे मागिलु। आमीन। बुझी आखि जेबे तुम देखा पाए। बुझी आखि जेबे तुम देखा पाए। कर मते चक्षुहीन प्रभु कर मते चक्षुहीन। धन पाई जेबे तुमको हराए। धन पाई जेबे तुमको हराए। लोड़ा नाही से धन मोर लोड़ा नाही से धन। बुझी आखि जेबे तुम देखा पाए।
जेबे मु तुम देखा पाए। कर प्रभु मते सबुठारु सान माटी ठारु करहीन। कर प्रभु मते सबुठारु सान माटी ठारु करहीन। जाऊ धन मान आत्मीय स्वजन, जाऊ धन मान आत्मीय स्वजन, थाऊ मोर जीशु धन, आजी थाऊ मोर जीशु धन। बुझी आखि जेबे मु तुम देखा पाए। बुझी आखि जेबे मु तुम देखा पाए। कर मते चक्षुहीन प्रभु कर मते चक्षुहीन। धन पाई जेबे मु तुमको हराए। धन पाई जेबे मु तुमको हराए। लोड़ा नाही सेहि धन प्रभु लोड़ा नाही सेहि धन। बुझी आखि जेबे मु तुम देखा पाए। सर्वप्रथमे सदाप्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए आज ऑनलाइन मेसेज देखिबा पई सुजोग देइचंती। एहा सहित प्रत्येक को मु स्वागत जनाए। ईश्वर को धन्यवाद दिए जे आम चारिपटे कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ुथिले मध्य से आम को समस्त को ए पर्यंत सुरक्षित रखिचंती। लॉकडाउन 4 चलीची। एही समय रे आम चर्च गरीब विधवा और दुख कष्ट थिबा लोकों को साहाय्यर हस्त बढ़ाइबा पई आगे आसी। प्रत्येक को चाउल डाली तेल चूड़ा चीनी साबुन और अन्यान्य दरकारी सामग्री दिया जाउछि। मंडलीर शाखा गुड़िक मध्य सुखिला राशन पैकेट समाजर विभिन्न वर्गर लोकों को बंटन करुचंती। समयर आह्वान क्रमे समस्त को जत्न नेबा और साहाय्य करने निमंते मंडली सदा सचेतन। विशेष सूचना मु आपण मानकु अवगत निमंते जणाउअछि जे यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया यूसीपीआई तरफरु दिया जाइथिबा आह्वान एक स्वर एक भरोसा जहा कि 31 तारिख आसंता रविवार दिन मे मास 12टा समय प्रत्येक गिरजाघरु घंटार ध्वनि उठिब एवं एही समय रे प्रत्येक परिवार सदस्य माने जे जो स्थान थिबे जीशु शिखाइथिबा प्रार्थना प्रभुंक प्रशंसा गीत और जातीय संगीत गान करी प्रार्थना करिवे जेपरी ए दुर्दिन अवस्थार दूर हेबो एवं देश सुस्थ हेबो। परिशेष रे आपण मानक निमंते आजिर रविवार आशीर्वाद और मंगलमय हेउ।
पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिए यही सुंदर दिन से आमानंकर जीवन से जोड़ी मो प्रभुंकर महान नाम को धन्यवाद दिए तत्संगे मंडलीर कर्मकर्ता मानू आ भारप्राप्त पालकों को मु धन्यवाद दिए यही सुंदर सुजोग से आमानंकु देले ईश्वरंकर जीवित वाक्य आपण मानक मध्य रखिया पाई आसंतु वाक्यर जीवा पूर्वे आमे पदे प्रार्थना करिबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दौचु पिता परमेश्वर यही सुंदर समय पे आमे तुमको धन्यवाद दौचु पिता तुम्हें आमानंकु जीवित मानक मध्य स्थान देइछ ए पाई प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दौचु प्रभु प्रभु तुम हृदयर कथा आमानक पाखे रख प्रभु प्रभु ए स्थान रे मु नहीं किंतु तुम्हें वक्ता हुआ प्रभु तुम्हें प्रत्येक हृदयर अवस्था को जानिच प्रभु तुम्हें जहा आवश्यक ताहा तुम्हें प्रदान कर पिता प्रत्येक अंधकार शक्ति को आमे यीशु नाम रे दूर करुअछु यही प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टों नाम रे मागुअछि आमेन। प्रभुंकर महान नाम को मु धन्यवाद दिए यही पवित्र दिन रे ऑनलाइन माध्यम रे यही फेलोशिप को प्रभु आमानंकु प्रत्येक को कंटिन्यू करिया पाई सहाय्य करूचंती मु प्रभुंकर महान नाम को धन्यवाद दिए ए लॉकडाउन समय रे परमेश्वरंकर विशेष योजना आमानंकर जीवन रे सफल होउची बोली कि मु आशा करे परमेश्वरंकर योजना भीतर आमे प्रत्येक अछु परमेश्वरंकर योजना रे निजको समर्पित ए दिन मानकरे करिवा दरकार परमेश्वरंकर इच्छा आमानंकर जीवन रे कोन ताहा जानी सदाबले परमेश्वरंकर सानिध्य रे रहिले ही आमे ए दुर्दिन समय रे सुरक्षित रही परिबु कहीं कि तांको सानिध्य ही आमनंकु स्वर्गीय सुरक्षा प्रदान करि थाए किंतु जदि आमे तांको सानिध्य रे बाहर रहिबु ताहाले निश्चय आम जीवन रे विपद आसीबो एई प्रकार गोटे शास्त्रांश आमे देखिबा पुरातन नियम रे जड़े भाववादी थिले तांको ना हैला जुनुस जुनुसंकर जीवन द्वारा आज आमे किछि शिखिया पाई चेष्टा करिबा जुनुस परमेश्वरंकर गोटे मननीत भाववादी थिले आ जदि आमे जुनुस 1:3 रे पढ़िबा तो आमे देखुछु सेठी कि जुनुस परमेश्वरंकर सानिध्य रु दूर को तर्शीस कुआडे यात्रा करिले परमेश्वरंक द्वारा जुनुसंक पाई गोटे निर्दिष्ट आदेश आसीथिला कि तांकु निनिवी रे जाईकी परमेश्वरंकर बाणी को नेकी जीवार थिला किंतु से निनिवी न जाई तर्शीस को जीवा पाई से आगु को बढ़िले आ वाक्य स्पष्ट भाव में कहे कि सदा प्रभुंकर सम्मुखरु से दूर को गले मो प्रिय माने जेतेबेले आमे परमेश्वरंकर इच्छा बाहर जाऊ ताहाले आमे परमेश्वरंकर सानिध्य रे दूर हो जाई थाउ जुनुस ए स्थान रे आमे देखुछु कि जुनुस परमेश्वरंकर इच्छा को न मानी तर्शीस को गले आ परमेश्वरंकर सानिध्य रु से दूर हो गले आ से गोटे जहाज रे बसी तांकर यात्रा को से आरंभ करिले आ जत यात्रा आरंभ हैला परमेश्वर गोटे बड़ तोफान पठेइले गोटे बड़ विपद से जहाज रे आसिला आ जहाज 2 खंड हेबाकु थिला आ जहाज रे जते वाणिज्य करुथुबा व्यक्ति माने निजर सामग्री नहीं कि जाउथिले से माने भयभीत हेले आ निजर सबु जिंस को समुद्र रे पकेबा आरंभ करिले किंतु
ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିପଦ ଆସୁଥି ସିଏ ଜାହାଜର ତଳ ସ୍ଥାନରେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜାହାଜଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଛି ଆଉ ତୁମେ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ? ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବି କେବେ କେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରକୁ ପଳାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ତୋଫାନ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ରହିଲେ ଆମ ସକାଶୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ହଉନାହିଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଥିବ, ଆଉ ତା ସକାଶୁ ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉନାହାନ୍ତି କି? ମୋର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ମୋର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଉଛି କି ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା। ଏଠି ଜୁନୁସକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଜାହାଜରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ରୂପୀ ଜାହାଜରେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ତୋଫାନ ଉଠିଛି, ଆମେ କେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରୁଛୁ? ଆମେ କେମିତି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କି କାହା ପାଇଁ ଏହି ବିପଦ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଜୁନୁସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିପଦ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୁନୁସ ଜାଣିଲେ କି ମୋ ସକାଶୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘୋର ବିପଦ ଆସିଛି, କ'ଣ କରାଯିବ? ସେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କି ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଜୁନୁସ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ କି କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏହି ତୋଫାନ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲି, ଏହି ତୋଫାନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ମୋ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ତୋଫାନ ରୂପୀ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ତୋଫାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଯାଉ। ଗୋଟେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦକୁ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଯଦି ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ତୋଫାନ ସେହି ସମୟରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସମୁଦ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ କି ତୋଫାନ ରୂପୀ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ତୋଫାନରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆହୁରି ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବିପଦ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଘେରି ଯାଉ। ଆମେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ନ କରିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଘୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମୁଦ୍ର ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ। କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଜୁନୁସ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି।
किंतु परमेश्वरंकर प्रेम जुनुसंकर जीवन पाई समाप्त है नहीं। परमेश्वर से समय भी जो समय से निजको नष्ट करने समर्पित करुचंती से समय रे परमेश्वर गोटे मत्स्य पठाई तांको सुरक्षा प्रदान करुचंती। मो प्रिय माने आपण भाविकी देखंतु कि मत्स्य पेटरे भी रही से सुरक्षित थिले काहे कि परमेश्वरंकर अद्भुत हस्त तांको सपक्ष रे थिला। आज एते परिस्थिति आमनकु घेरिकी रखिछि तथापि परमेश्वरंकर मनोनीत लोक माने सुरक्षित अछंती, नष्ट है नाहंती। काहे कि परमेश्वरंकर अद्भुत हस्त आमनंकर अजाणतरे भी आमनंकर सपक्ष रे कार्य करूअछि। एहा परमेश्वरंकर आमनंक प्रति प्रेम। ए लॉकडाउन रो जो परिस्थिति आमनंक पाई आसीछि एहा गोटे आशीर्वाद स्वरूप परमेश्वरंकर संतान मानंक पाई अछि। ए लॉकडाउन आमनंक पाई गोटे सुरक्षार स्थान, सुरक्षार योजना। काहे कि परमेश्वर चाहती कि तांको मनोनीत संतान माने निजको मो पाखे समर्पित करंतु, मो निकटवर्ती हुअंतु, से अनंत काली राज्य पाई ए लॉकडाउन परिस्थिति रे प्रस्तुत हुअंतु। काहे कि आमे इस संसार रे रहिला बेले निजको एते आमे व्यतिव्यस्त कर देइथिलु, ए संसार रो योजना रे आमे एते समर्पित हो जाइथिलु कि परमेश्वरंकर योजना को जानिया पाई आमनक पाखे समय नथिला। किंतु ए लॉकडाउन मु संपूर्ण विश्वास सहित मु कहि परिबी कि लॉकडाउन आमनंकर आशीर्वाद पाई। आमे देखुछु न्यूज रे केते लोक हंत संत होउचंती, मरी जाउचंती, रोड रे अछंती, खाइबा को पाउनांती, निजर घरर बोझ को नहीं कि रास्ता रे चालुचंती। किंतु परमेश्वरंकर संतान माने ए लॉकडाउन समय रे भी आश्चर्य भाव सुरक्षित अछंती। आउ प्रभु जीशु आश्चर्य भाव ए लॉकडाउन समय रे भी आमनंकर जीवन रे जहा प्रयोजन ताहा प्रतिदिन आमनंकु प्रदान करूचंती। प्रेज द लॉर्ड। एहा परमेश्वरंकर प्रेम तांकर संतान मानक पाई। ए लॉकडाउन रे परमेश्वरंकर निकटवर्ती हेबार समय जुनुस जेतेबेले मत्स्यर पेटर आसिले सेतेबेले से जानिले कि गोटे अद्भुत शक्ति मते एही परिस्थिति रे भी सुरक्षा दउछंती। आउ सेतेबेले से निजको परमेश्वरंकर योजना रे समर्पित करिले, से अनुताप करिले, से फेरिले, से निष्पत्ति नेले कि उद्धार केवल परमेश्वर ठारू आसी थाए। से निष्पत्ति नेले आ निजको समर्पित करिले कि से परमेश्वरंकर इच्छा अनुसार रे से निन्वी को जीवे आ परमेश्वरंकर वाक्य को नहीं कि जीवे। आज ये लॉकडाउन रो जो परिस्थिति आमको जानिबा दरकार, आमे कोठी वाक्य बाहर आसी जाइछु, कोठी आमे परमेश्वरंकर योजना बाहर को आसी जाइछु। निजको आज समय कि आमे जानिबा परमेश्वरंकर हृदय रे कौन मो जीवन पा इच्छा जानी कि फेरिबा दरकार। एटा गोटे आशीर्वाद स्वरूप। काहे कि एई परिस्थिति रे भी परमेश्वर आश्चर्य भावरे आमनंकु सुरक्षा देइछंती। आश्चर्य भावरे आमनंकर जीवन रे जहा आवश्यक ताहा प्रदान करिछंती। परमेश्वरंकर प्रेम एटा। जुनुस जेतेबेले फेरिले सेतेबेले आमे जदि द्वितीय अध्याय तार 10 पदरे देखिबु कि मत्स्य तांकु जो स्थान रे कूल रे से उद्गार करिदेला।
ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମର୍ପିତ କରିଲେ, ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ନାହିଁ କି ସେ ମତ୍ସ୍ୟରୁ ପେଟରୁ ବାହାରି ଯିବେ ୟା ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଘେରିଥାଉ, ଆମେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବୃଥା ହେଇଥାଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ କାହିଁକି ବାହାରି ପାରିନାହୁଁ? କାହିଁକି ଆମେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କରିନାହୁଁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ରଖିଅଛି, ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପେ ଆପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏତେ ବୃହତ ସମସ୍ୟା, ଯୋଉଠି ଆମର ବଞ୍ଚିବା, ସ୍ଥିର ରହିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅସୀମ ପ୍ରେମ ସକାଶୁ ମୁଁ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମର ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଲକଡାଉନକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି, ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମନେ କରି ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଆସିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ସମୟ ସେଇଟା, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସକାଶୁ ଏହି ସମୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହତ୍ଵ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅସୀମ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏତେ ଗଭୀର, ତାହା ଆମେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କନ୍ୟା ରୂପୀ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଏ ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି କନ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାଶରେ ଆଣିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ ବୋଲିକି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତୁମ ଯୋଜନା ବାହାରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ତୁମ
ଯୋଜନାରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମକୁ ସ୍ଥିରକୃତ ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପିତା। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ପିତା, ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତୁମର ମହିମାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କର ପିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନୁଗ୍ରହ ତଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ସହିତ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପକାର କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।